Cantábamos acerca de Ezequiel. We were singing from the scripture of Ezekiel. Dios llevó a Ezequiel a un éxtasis. God took Ezekiel into an ecstasy. Dice que estaba en el Espíritu del Señor The word says that he was in the Spirit of the Lord. y que de pronto el Señor le hizo ver un valle lleno de huesos secos. And all of a sudden the Lord allowed him to see a valley with bones that were dry. Y dice que estaban secos en gran manera. And it says they were dry, very dry. O sea, estaban deshidratados In other words, totalmente. they were dehydrated. Y que el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? And the Lord begins to ask Ezekiel, will these bones live? Y aunque Ezequiel es un profeta, And even though Ezekiel is a prophet, no se atreve a contestarle al Señor, he doesn't dare to answer the Lord. sino que le dice, Señor, tú lo sabes. And so he says to the Lord, Lord, you know. Como quien dice, tú puedes hacer como quieras. In other words, saying you can do as you wish. Pero Dios le da la orden a Ezequiel de que profetice sobre esos huesos. But the Lord gives an order or a command to Ezekiel to prophesy over these bones. Porque la palabra que sale de la boca de un profeta Because the word that comes out of a mouth of a prophet tiene poder has power para generar vida. to generate life. Y dice que Ezequiel profetizó sobre los huesos And the word of God says that Ezekiel prophesied over these bones, y que comenzó a escuchar un ruido de todos los huesos que se movían. and he began to hear a noise as the bones started to come together. Y que cada hueso se juntó con su hueso. And every bone gathered or connected to each bone. Y eso quiere decir que eran huesos complementarios, no eran dos huesos iguales. So in other words, there were complementary bones. They were not all the same exact bones. Y luego Dios le dice que profetice que suban los tendones. And so then the Lord tells Ezekiel to prophesy and for the tendons to come together. Y que después profetice que el Espíritu de Dios venga y sean llenos de Espíritu. And then to prophesy for the Spirit of the Lord to come into the body. Y dice que ese era el pueblo de Israel o el ejército de Israel. And that signifies as the people of Israel or the army of Israel. Así que esta tarde So this afternoon, yo quiero hablar acerca del poder de la palabra profética. I want to speak over the power of the prophetic word. Siempre lo profético está vinculado con la palabra, So always the prophetic is connected with the word. porque es profesar, proclamar, Because it's to declarar. prophesy, to proclaim, to declare. Y la palabra profética tiene un poder para regenerar, And the prophetic has a power to regenerate, pero también para dar vida. but also to give life. Todo tiene que venir de fe Everything has to come through faith y por revelación. and through revelation. Si yo hago algo solo por hacerlo, pero Dios no me lo ha revelado, If I do something just to do, but God has not actually revealed it to me, Dios no es responsable de respaldar lo que yo estoy haciendo. God is not responsible to actually back up what I am doing. Pero si Él me lo reveló, But if he revealed it to me, es porque ya está hecho. it's because it's already been Para done. Dios ya está hecho. For God, it's already been done. Para mí todavía no. But for myself, it still has not Pero been done. después que obedezca But after I y obey ejecute, and execute it, voy a verlo cumplido. then will I see it fulfilled. Recuerdo una vez estaba yo enseñando sobre el poder de la palabra profética. I remember one day that I was teaching about the power of the prophetic word, Y el Espíritu de Dios me dio una instrucción. and the Spirit of the Lord gave me an instruction Que pasaran adelante todas aquellas personas que se les estaba cayendo el cabello. for everyone that to pass for those that they were having hair loss. Y bueno, todos se quedaron mirando porque como que a todos se les caía el cabello, ¿verdad? And they all started looking one another because it seemed like everybody was dealing with hair loss. Pero pasaron y había entre ellos una doctora And they all came in between all of those, there was a doctor, una lady doctor, lady doctor. y declaramos y profetizamos porque esa era la instrucción del Señor, And we declared and we prophesied because that was the instruction that was given to us through the Lord, que no se les iba a caer más el cabello. that their hair was not going to fall no more. Pasaron 2-3 semanas And 2 or 3 weeks later passed, y le dije
¿alguien quiere testificar de lo que ocurrió tal día? And I said, does anybody want to testify of what happened the other day? Y entonces esta doctora pasó And so this lady doctor passed y by. dice, yo había ido a Estados Unidos a varias clínicas. I had gone to the United States and had gone to several clinics. Su esposo también es médico. Her husband is also a doctor. Hemos gastado una gran cantidad de dinero. We had spent a lot of money. He estado en diferentes tratamientos I've been going through different treatments, y no había manera. and there was no other way. Yo estaba perdiendo todo mi I cabello. was really losing all my hair. Pero ahora, dijo, But now, después que se declaró la palabra after the word was declared, y ella se alaba el pelo así, no se le caía ni and she ni was uno. going like this to her hair, and none of her hair was coming out. Y vemos cómo la palabra tiene poder And so we saw there how the word has y no power, se volvió a caer el and her cabello. hair did not fall again. Ahora, no fue algo que se me ocurrió, And it wasn't something that I just kind of conjured up, sino que el Espíritu de Dios reveló. but something that the Holy Spirit revealed. En otra ocasión, In another case, tiempo después, a later time, estábamos en la reunión en nuestra congregación we were in a gathering in our own y congregation, yo estaba predicando el domingo and I was preaching on a Sunday, y de pronto el Espíritu de Dios me dice, and all of a sudden the Holy Spirit tells me, aquí hay personas there are people here que necesitan bajar de peso. that need to lose some weight. Bueno, yo dije, todos necesitamos bajar And de I was peso. like, well, Lord, every one of us Todos needs to estábamos lose weight. pasaditos, ¿verdad? We're a little bit, all of us are a little bit Pero overweight. era como algo específico. But I think it was something like more specific. Y en ese momento iba entrando por la puerta lateral And there was someone coming in through the doors, un pastor que tenía tiempos de no mirar. de no a ver. pastor that I hadn't seen for a while. Y él escuchó el llamado And he heard the call, y pasó and inmediatamente he al frente. immediately passed to the front. Y pasaron otras personas también. And other people came as well. Pero cuando ya había terminado el servicio, But when the service had ended, él me llamó he called me. y me dice, And he yo le he said, estado clamando a Dios I have been calling out to the Lord, crying out to the Lord. porque de una manera que no sé cómo, Because one way or another, I don't know how, yo he aumentado mucho de peso I have gained weight. y sé que eso no está bien And I know that that is not right. y yo le he estado pidiendo al Señor. And I've been asking the Yo Lord. sé que el Señor me llevó directamente en ese momento. And so I know that it was a divine appointment that the Lord brought me Pero to this 2 place. semanas después él me llamó But 2 weeks later, he called para me decirme que de manera sobrenatural that in a very supernatural way, había perdido 16 libras. he had lost 16 pounds, Sí, que es como 7 kilos, algo así. 7 kilos, I guess. Y entonces cuando Dios te da una instrucción específica, So hace when the- frío, ¿verdad? See. So Ya se me congelan las ideas. it's cold, right? Her ideas are being frozen right now, she says. The air Tengo is como literally hitting un right aire on us. fuerte aquí. It's Sí, right on us. nos ayudan un poquito, gracias. Yes, please, thank you. Y entonces cuando Dios determina algo, So when God determines something, no es necesariamente por vanidad. it's not really out of vanity. Sabe que yo he visto personas que por causa de hechicería han empezado a ganar peso. Do you know that I have known some people that due to witchcraft, they have started to gain weight. Pero entonces el Señor a través de su palabra But the Lord, through His word, puede nivelar eso también. He can balance that out as well. En una ocasión, In one occasion, yo estaba dando testimonio en una reunión de hombres cristianos de negocios. I was testifying to a gathering of some businessmen, Y Dios nos ha usado mucho a mi esposo y a mí con matrimonios que no pueden tener hijos. and the Lord has used my husband and I with marriages that aren't able to bear any children. Así que al final del testimonio yo hice el llamado. So at the end of the testimony, I gave a call. Pero cuando estaba enfrente de una pareja, And as I was in front of a couple, en lugar de orar por su vientre, instead of praying for her womb, el Espíritu Santo me dice, the Holy Spirit tells me, alíneale las hormonas desde el hipotálamo para abajo. align her hormones from her Hipotálamos. hypothalamus all the way down.
Y no era algo que yo hubiera pensado, And it wasn't something that I would have thought of doing, pero eso fue lo que hice, que se le alineara el sistema hormonal. but that's what I did. I asked the Lord for her to align her Declaré la hormonal system. palabra I declared the word, y el hipotálamo se normalizó. and her hormones normalized. Todo lo demás, las hormonas sexuales que dependen de ahí, All our sexual hormones and organs, everything Se started getting alinearon. to align. y unos meses después la encontré And some months later, I found y ella her, estaba embarazada. and she was pregnant. Entonces necesitamos la revelación, So we need the revelation, pero necesitamos declarar la palabra but we there also need to declare the word de acuerdo a la revelación, according to the revelation. no a lo que vemos solamente, Not only what we see, sino que a veces el Señor nos lleva a la raíz but God also takes us to the root o al fondo de las cosas, or to the depths of something. porque hay diferentes causas o razones Because sometimes there's different causes or reasons por las cuales una persona puede padecer algo. for the reason why somebody could maybe be dealing with something. Entonces, quiero que tengamos muy claro que todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. So I want for it to be clear that all things were done because of the word. Génesis 1:3, Genesis que 1:3, lo sabemos, that we all know. y dijo Dios, Then God said, sea la luz, let there be light. y fue la luz. And there was light. O sea, está tan claro en pocas palabras It's so clear in very, not so many words, que Dios solo lo dijo y ocurrió. that God only said it and it happened. Y fue, dice, sea la luz, y fue la luz. And it was, there was light. Hebreos 11:3, Hebrews 11:3, por la fe by faith, entendemos haber sido constituido el universo we understand that the worlds were prepared by the word of God, por la palabra de Dios, by the word of God, de modo que lo que se ve so that what is seen fue hecho de lo que no se veía. was made out of things which are visible. Quiero que escudriñe bien esta palabra, I want you to really meditate in this word. porque no dice que lo que se ve fue hecho de lo que no era, It's not saying that things that were done because of it didn't exist. sino que no se veía, It was only simply because you couldn't see it, pero sí existía. but it had already been existed. Las cosas en el espíritu existen, The things in the spiritual realm already aunque exist, usted no las vea, even though we don't see aunque it, usted no la toque, even though you can't touch aunque it, usted no la huela, maybe you don't smell it, sus sentidos no lo perciben, maybe your five senses still don't perceive it, pero existe. but it Ya exists. It's already there. La palabra tiene esencia, And so the word has essence, tiene espíritu, has spirit, tiene vida. it has life. No lo podemos ver, We can't see it, pero una vez que se declara, but at the moment that it is que declared, se activa, it is activated. produce algo que sí se ve. It produces therefore it produces something that you can Es see. decir, que el poder creativo de la palabra, In other words, the creative power of the word que es invisible, that is invisible se manifiesta en el mundo visible, manifests itself in the visible realm, the para que world, muchos crean. so that many will believe. ¿Usted creerá si le digo que yo he visto caer billetes del cielo? Will you believe me if I say that I saw bills, money falling from the heavens? En una ocasión tenía que poner combustible al vehículo And one time I had to actually put gas in my vehicle, y me di cuenta que no traía dinero conmigo. and I realized that I didn't have any money. No tenía tarjeta en ese momento At that tampoco. moment, I didn't have my debit Y card. le as dije, well. Señor, necesito poner combustible. And I said, Lord, I need to put gas in Y my car. estaba con otra hermana aquí, íbamos a un tiempo de oración. And I was with one of my sisters, and it was time for prayer. Y literalmente de la capota del carro hacia abajo cayó el billete que necesitaba para el combustible. And all of a sudden, I saw from the top of the car, just the money just started falling, and it fell, and it had enough money for gas. Tenemos un hijo espiritual We have a spiritual son que cuando llegó a la casa ministerial that when he came to to his home church, estaba quebrado, he was broken. no tenía nada. Estaban a punto de divorciarse, He was in almost a point of divorce. pero Dios hizo una obra maravillosa en ellos. But God did a miraculous work in them. Y ellos vivían en una ciudad
como a 25 minutos de donde nosotros estamos. And they lived in a city which was probably about 25 minutes from where we live. Y muchas veces tenía que ir y su carro no tenía combustible. And a lot of times he had to go, but his car Y sometimes didn't have tampoco gas. tenía dinero. Therefore, he didn't also have money. Él usó otra estrategia, He used another pero strategy, siempre por la but palabra. always through the word. Imponía la mano en el tanque del combustible He would put his hand in the tank of the gas tank, y declaraba que se llenaba en el nombre de Jesús. and he would declare that it would get filled in the name of Jesus. Y nunca se quedó sin combustible, And he was never without any gas, porque por la fe because through the faith activaba activated para que se viera so then you could see lo que no se veía. what you couldn't see. Pero la palabra tiene poder para generar. But the word of God has power to regenerate. Quiero que pensemos un momentito en la tentación de Jesús en el desierto. I want us to think a little bit of the temptation that Jesus went through in the desert. El diablo tentó a Jesús con las escrituras. The devil tempted Jesus through the scriptures. ¿Sabe que el diablo se sabe la Biblia mejor que nosotros? Do you know that the enemy knows the word better than we know it? Pero hay una gran diferencia. But there's a great difference. El diablo no tiene revelación de la escritura. The devil does not get any revelation Por of the eso él no scriptures. tiene la palabra. That's why Él no tiene la he palabra. doesn't have the word. Conoce la escritura, He knows the word, pero sin revelación but without revelation, no tiene la palabra. he doesn't have the word. No es lo mismo la escritura It's not the same having que la scripture palabra. than the word. Cuando la escritura, When the por scripture, revelación del Espíritu Santo, through revelation of the la Holy podemos Spirit, entender, we can understand it, se convierte en la palabra viva, then it converts la it palabra activa. into a word that is alive, living. Por eso las personas que están bajo la ley That's why people that are under the law, se conocen la Torá, they know the Torah, conocen toda la Biblia, they know the whole word, pero no tienen revelación de ella. but they don't have any revelation of Por lo it. tanto, no tienen poder en la Therefore, palabra. they don't have any power through the No, word, no pasa nada. and nothing happens. Pero cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, But when Jesus was taken through to the desert through the Holy Spirit, dice que después de 40 días y 40 noches, it says that after 40 days and 40 nights, vino el tentador para decirle, the tempter came to tell him, si en verdad eres el Hijo de Dios, if you truly are the Son of God. fíjese que el diablo siempre va a querer poner duda en lo que Dios te acaba de decir. Do you notice that the enemy is always going to try to put doubt in what God is trying to tell you? Porque Dios acababa de decir ahí en el Jordán, Because God had already said over there in the Jordan River, he aquí mi Hijo muy amado, and he said, here is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in whom I am pleased. Dios había dicho, este es mi Hijo muy amado. In other words, God had said, this is my beloved Son. Por eso el diablo le dijo, si en verdad eres hijo de Dios. Therefore, that's why the enemy came and said, if you are really the Son of God. Pero luego le está tentando con que las piedras se conviertan en pan, Then he starts tempting him with the stones, converting him into bread, que se suba al pináculo del templo y que todo eso le dará si postrado for le him to adorar. go to the high mountain and to, throw himself, and the angels will come and capture him. Pero vemos que en todo lo que el diablo le tentaba But we see that everything that the enemy was tempting era him, algo que ya estaba escrito. it was something that had already been written. Pero Jesús But Jesus, lo venció con la palabra viva. he overcame it with the word that is alive. Él le respondió diciéndole, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. He would respond with the word saying, no, you will only worship God. Y es algo que estaba escrito, And it was something that was written, pero Jesús lo estaba viviendo en ese momento. but it was something that Jesus was actually living in that moment. Por eso se convirtió en la palabra viva. That's why it was converted into a living Y word. por eso tenía poder esa palabra. And therefore it had also power. Y por eso Jesús pudo vencer a Satanás. And that's why Jesus was able to overcome Satan. La palabra viva vence a Satanás. The living word overcomes the enemy. Jesús se refirió siempre a escrito está. Jesus always referred back to saying, it is written, Pero él le daba vida a la palabra. but he gave a Es life to Cristo the el que le word. da vida a la palabra. It's Jesus who gives life to the word. Quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. I would like for you to go to 1 Peter chapter 2 Peter 1. I'm sorry. 1:18. Ujú. You said 2 Peter. 2 de Pedro 1:18. Yes, 2 Peter 1:18. Voy a
a leerlo primero y luego le explico a qué se refiere. I'm going to read it first, and then I'm going to let you know Si what le it quiere dar refers to. sueño, hágase así. If you kind of Yo start sé que es getting la hora sleepy, difícil. kind of, slap yourself. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Si usted es de los que subraya la palabra, yo subrayaría esta voz enviada del cielo. And we ourselves heard this utterance made from heaven. If you're a person that highlights in your scripture, I would highlight that. Cuando estábamos con él en el Monte Santo. When we were with him in on the holy mountain. Tenemos también, subraya también. So we have, Also, or no, I don't know how it says. mine doesn't say okay. that. En español dice tenemos también. It does. O besides. Okay. La palabra profética más segura, so we have the prophetic word made more sure, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. until the day dawns and the morning star arises in your hearts. Entendiendo primero esto, But know this first of que all, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, For no prophecy was ever made by an act of a human will, sino que los santos hombres de Dios but men moved by the Holy Spirit, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Esto se está refiriendo al momento en que Jesús subió al monte de la revelación, This is referring to as the time when Jesus went to the Mount of Revelation, el monte de la transfiguración. of Transfiguration. Algunos dicen que fue el monte Tabor, Some say that it was Mount Tabor, pero históricamente se cree que no fue el monte Tabor. but historically speaking, that it is not that. Cuando Jesús llamó a Pedro, Juan y Santiago para subir a ese monte, When Jesus called Peter, John, and James to go up to the mountain, dice que de pronto se apareció a un lado Moisés it says that all of a sudden Moses appeared, y al otro lado estaba Elías. and on the other side was Elijah. Y de pronto Jesús comenzó a transfigurarse delante de ellos. And all of a sudden, God started to transfigure himself before them. Dice que la túnica se puso resplandeciente, His tunic became so bright, sus ojos como llamas de fuego his eyes like eyes of fire, y su lengua como espada aguda. and his tongue like a sharp sword. Y inmediatamente los discípulos se asombraron, se asustaron. And all of a sudden, the disciples were in awe, or they were afraid. Y dijo Pedro, ay, hagamos enramadas, quedémonos aquí. And so all of a sudden, Peter says, "Oh, let's make an altar and let's go ahead and just stay here." Estaban ahí Moisés y Elías porque representan la ley y los profetas. Moses and Elijah were there because they represent the law and the prophets. Y Jesús se comienza a transfigurar como lo vemos después en el Apocalipsis. And Jesus starts to transform himself in the way that we see him in the book of Revelation. Es como el Jesús que ya no tenía el estuche humano, sino que estaba con un cuerpo glorificado. And it was as Jesus without the outering of the human nature, but a glorified Lord. Era como un destello de lo que va a ser. It was en los just últimos like a small glimpse of what was to come. Entonces, dice que de pronto se abren los cielos And it says that all of a sudden the heavens were open, y la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. and a voice, an audible voice from the heavens said, "This is my beloved son, hear him." Aquí Pedro está narrando esto, And Peter is the one narrating this, pero nos está diciendo que esa voz que fue enviada del cielo, ellos la oyeron and he's saying that the voice that was sent from the heavens, they heard it. y les está enseñando aquí Pedro a los que íbamos a leer esta carta And he was showing here, Peter was showing to those of us that were going to read this letter, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la que está escrita, that we have the word that is the prophetic word, which is the written scriptures,
a la cual hacemos bien en estar nosotros atentos, It's something that we should do, and it should be good for us to be attentive to the word. porque la Biblia, la profecía que está en la Biblia es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Because the word, which is the scripture, is a lamp that is shining in a dark place. Pero al mismo tiempo nos dice But at the same time, it tells us, que lo hagamos hasta que el día esclarezca it says, until the day dawns y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. and the morning star arises in your hearts. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? La Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. The word of God says that, ay, es que la palabra no me la sé La en inglés. the way of the just. Yes. Sorry. El camino del justo. The way of the righteousness Ajá. Yeah, righteous. Es como la luz de la aurora. is like the morning star Ajá, que va en aumento that keeps going hasta que until el the día day es perfecto. is perfect. Ok. Cristo está en nosotros. which is in us, Tenemos el todo de Dios. we have everything of the Lord. Tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Y cuando nosotros vinimos al Señor, And when we came to the Lord, aunque recibimos la verdad de Dios completa, even adentro, though we received the word, complete word, tenemos la Biblia, or the truth, we Ten- have the word, tenemos la palabra escrita. we have the written word. Esa es la que nos tiene que dirigir. That's the one that's supposed to guide us or direct us. Pero mientras estamos dirigiéndonos por la palabra escrita, But as we are being guided or directed through the written word, tenemos que estar activando la revelación interior de la verdad. we need to continue to have revelation or activate the revelation from within us, Que es la palabra que está dentro, which is the word that's already in us, el Espíritu de Dios dentro. which is the Spirit of the Lord in us. Y dice que sigamos las escrituras, It says to continue within the scriptures, pero que la luz de la aurora va a ir en aumento adentro but the lamp, the shining lamp, will continue to be hasta que el día es perfecto. until the perfected day. O sea, todo es claro, In other words, when everything toda la becomes verdad está aquí. clear, all the word is here, the truth. Entonces vamos a oír la verdad desde acá. So then we will hear the truth from it within. ¿Qué quiero decirle? What am I Espero trying to tratar de say? explicarme bien. I'm trying to explain myself here. Hay palabras que están en la Biblia There are words that are in the word in the o Bible instrucciones or instructions que son buenas para un momento, that are good for a moment otras para otro and momento. some for other moments. Pero cuando tienes la voz adentro, But when you have the voice from within, cuando el día es perfecto adentro, when the day has been perfected within, tú sabes cuál es exactamente la palabra para ti. you know exactly what the word is, the perfect word for you, Aunque ya la hayas visto escrita, even though you have already seen it written. pero cuando viene de adentro, sabes que esa es para ti. But when it comes from within, you know that that word is for you. No tienes duda You have it's beyond a shadow of a doubt. si será esta o that será la Could otra, it be this? Could it be that? sino que la palabra interior But you know that the inner word es la que tiene poder para cambiarte a ti. is the one that has the power to change Es you. la que tiene poder cuando tú mismo la declaras, It's the one that has the power to change you when you declare it porque es yourself, específica para ti. because it's a specific word for you. En griego dicen la palabra rema And in Greek, it's the word rema. y logos la palabra que está ya escrita. And logos means the word that's been written. Pero en otras palabras, But in other words, es la escritura it's this written scripture versus la palabra o la voz de Dios en nuestro versus interior. the word or the inner word that we have within us. Y esto, lo que está aquí adentro, está confirmado con lo que está escrito. And so what's inside already within us is being confirmed what has already been written. Solo que lo que está dentro viene con revelación específica para el momento. So, but what the word that is in us is giving revelation for that specific time. Juan 6:63 John 6:63. dice, el Espíritu es el que da vida. It is the Spirit who gives life. La carne para nada aprovecha. The flesh profits nothing. Las palabras que yo os he hablado The words that I have spoken to you son espíritu y son vida. are spirit and are life. Las palabras de Cristo, The words of Jesus, las palabras del Espíritu the Santo, words of the Holy Spirit, son espíritu y son vida. there are spirit and life.
Es la esencia de Dios. It's the essence of God. La palabra profética siempre tiene espíritu y tiene vida. The prophetic word always has spirit and life. Siempre que se da una palabra profética genuina, Every time that you hear a genuine prophetic word, va a traer vida, it's going to bring life. va a traer crecimiento, It's going to bring growth. va a traer multiplicación, It's going to bring multiplication. va a traer ensanchamiento. It's going to expand. Cuando la palabra profética es declarada en un lugar, When a prophetic word is declared in a certain place, siempre trae restauración. it always brings restoration. Nos lleva al modelo original, It takes us back to the original trae model. alineamiento, It brings alignment. trae conforta nuestra alma, nuestro corazón. It comforts our soul, our heart. Quiero darle algunas características de la palabra profética. I want to give you some of the characteristics of the prophetic word. Una de ellas es que es eterna, One of them is that it is eternal. permanece para siempre. It is forever. Por eso una palabra profética que fue dada hace 20 años, That's why a prophetic word that was given 20 years ago, que está gravitando porque no la hemos captado, that has kind of just been floating in the heavenlies because we have not captured it, todavía tiene vida, it still has life. todavía tiene It esencia, still has essence. todavía la podemos recuperar, We can still recuperate that. todavía la podemos We activar can still activate it. y podemos ver los resultados de aquello para lo cual fue dado. And we can see the results from what that was said or given. Isaías 48 dice, Isaiah 48 says, sécase la hierba, the grass withers, marchítase la the flor, floor fades, mas la palabra del Dios nuestro but the word of our God permanece para siempre. stands La forever. palabra de Dios es eterna, The word of God is eternal. permanece. It stands. Nadie la puede destruir. No one can destroy Nadie it. la puede eliminar. No one can Es eliminate permanente. it. It is permanent. Lo que Dios dijo es sí y es amén. What God said is yes and amen. No hay nada, ninguna There contradicción. is no other Y contradiction. también Mateo 24:35 And dice, also Matthew 24:35 says, el cielo y la tierra pasarán, heaven and earth will pass. pero mis palabras Heaven and earth no pasarán. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Eso nos demuestra que la palabra profética es eterna. That shows us that the prophetic word is eternal. La palabra profética genera vida nueva. The prophetic word generates new life. Veamos primera de Pedro 1:23. 1 Peter 1:23. El apóstol Pedro nos habla de la regeneración. Peter speaks about regeneration. Dice, siendo renacidos. It says, for you have been born Está hablando del nuevo nacimiento. again, in other words, the new birth, No de simiente corruptible. not of seed which is perishable. Está hablando que no es nacido de semen humano, In other words, it's not from the seed of a man and a woman, a human, sino de incorruptible. but imperishable. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. That is through the living and enduring word of God. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. La hierba se seca The grass y withers, la flor se cae, and the flower falls off, mas la palabra del Señor permanece para siempre. but the word of the Lord endures forever. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. And this is the word which was preached to you. La función de la palabra profética The function of the prophetic word, es que tiene poder it has para power darnos vida eterna. to give us eternal life. Juan 8:51 dice, John 8:51 says, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. O sea que nos da vida eterna que no conoce la muerte. In other words, that he gives us eternal life, therefore we will not know death. La palabra profética sana y nos saca de la ruina. Prophetic word also heals us and takes us out of ruins. Salmo 107:20 dice, Psalms 107:20 says, envió su palabra y los sanó
y los libró de su ruina. He sent his word and healed them, and he delivered them from their destruction. Mateo 8:8. Matthew 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. But the centurion said, Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. En una ocasión yo estaba compartiendo también con un grupo de hombres cristianos de negocios en una ciudad llamada Tocoa. And another time, I was also in a gathering from businessmen in a city called Tocoa, En el norte de Honduras. which is in the north of Honduras. Y al final yo hice un llamado para sanidad. And at the end, I made an altar call for healing. Y vino una señora And a lady came. y me dijo: yo necesito que usted envíe la palabra. She said, I need you to send the word. Tengo un hijo I have a son de 20 años that is 20 years old, que es sordo de nacimiento. that he is deaf since birth. Pero yo creo que si usted envía la palabra, But I believe that if you send the word, él puede ser sano. he can be healed. Yo vi la fe de aquella mujer. I saw the faith of that Ella woman. tenía más fe que yo, She actually had more faith than myself. pero le dije: voy a enviar la palabra. And I said, I'm going to send the Y word. envié la palabra para su hijo. And I sent the word to her son. Yo regresé a ese lugar 5 años después I went back 5 years later, y me dijeron: hay una señora, una maestra que está esperando para verla. and they said to me, there is a woman that, that is here that wants to see you. Y era la madre And it was the mother de aquel chico of that boy y que me estaba esperando para testificarme that had been waiting to testify. que ese día, a esa misma hora, su hijo había recibido la audición. That day, at that same very moment and hour, he had actually received his hearing. Un tiempo después yo estaba ministrando en la ciudad de Miami Later on, I was ministering in the city of Miami, y yo conté el testimonio de mi hijo, and I testified my testimony of my son. uno de ellos, mi hijo Elías, One of them is Elias. y les conté cómo cuando él se volvió al Señor, And I was telling them about when he came back to the Lord. él dijo: la música de rock satánica ya no me interesa. And he said, the satanic rock and roll music, I'm not interested in it no longer. Pero los coritos de la iglesia me parecen muy aburridos. But the old-timey, church choruses, they're kind of boring to me. Dijo: creo que hay algo más musical, algo diferente. I think there's something else, something different. Y entonces tomó un pequeño requinto, And so he took a small guitar guitar, yeah, y comenzó a ponerle música a los salmos. and so he started putting music to the Psalms. Y se convirtió en un compositor musical. And so then he became a composer for Con music. diversos géneros musicales, pero con la palabra. Different genres of music, but it was based on the word. Y yo les estaba compartiendo de cómo la palabra tiene poder. And I was sharing how the word of God has power. Y cuando nosotros cantamos la palabra, And when we sing the word, tiene doble poder. it has double power. Y a Dios le gusta que cantemos su palabra. And God likes it when we sing his word. Y les estaba testificando de el cambio que él dio y lo que ahora componía. And so I was testifying to them, telling them, how God changed him and how now he was writing music, composing music. Cuando terminó la reunión, una mujer vino, When the service was over, a woman came to me me dice: tengo un hijo, and she said, I have a son. creo que vivía en Tampa o Orlando, no recuerdo I el think lugar. he lived in Tampa or Orlando. I don't remember. Otra ciudad. Él Another está city. metido en drogas, me dice. He was in drugs, Pero él es músico, but he is a musician. pero se ha alejado totalmente del Señor. But he's completely separated himself from the Lord. Él está metido en cosas satánicas. And he's involved himself in the Y- satanic stuff. Y yo, a través de su testimonio, But through your testimony, yo creo que él puede ser salvo I believe that he can be y saved que él puede ser el adorador que Dios quiere que sea. and he can become the worshiper that God wants him to be. Me dice: ¿usted enviaría la palabra? And she said, would you send the Le digo: word? claro que sí. I said, of course I would. Yo envié la palabra. David se llama el chico. I sent the word out. His name is David.
Y yo regresé al año siguiente a ese lugar. And so I came back a year later to that place. Y esta mujer me buscó And this woman sought me y out. me dice, cuando usted envió la palabra aquel día a tal hora, ella había registrado la hora. And she said the day that you sent out the word at that precise moment, she actually was recording the hour. Mi hijo estaba drogándose. My son was actually he was drugging himself. Dice que de pronto sintió un rechazo, una repulsión. And all of a sudden he just felt repugnant, like a rejection Dejó las drogas, towards the drugs, and he left the volvió al drugs. Señor. He came back to the Y ahora Lord. está componiendo música And now para el he's actually Señor. writing and composing Obviamente music. la fe estaba activada, Obviously the faith was pero activated. la palabra que es enviada But the word that is being tiene sent poder has y tiene power autoridad and has authority para generar vida, to generate life, para traer to liberación, bring para traer deliverance, to bring salvación, salvation, para que las cosas se alineen al so diseño that profético things can align to the con que Dios nos ha prophetic creado. of the things that God had created. La palabra profética siempre opera para ejecutar aquello para lo cual fue enviada. Perdón. Say that again. La palabra profética The prophetic opera word para ejecutar aquello It executes for that para lo cual fue enviada. which had been sent. Isaías 55:11 Isaiah 55:11. dice, así será mi palabra que sale de mi boca. So will my word be which goes forth from my mouth. No volverá a mí vacía, It will not return to me empty, sino que hará lo que yo quiero without accomplishing what y I será desire, prosperada and without succeeding in the matter para aquello que la envíe. for which I sent it. Toda palabra que sale de la boca de Dios Every word that comes out of the mouth of God, no regresará vacía. it does not come out void. Pero toda palabra profética que sale de la boca de un hijo de Dios But every prophetic word that comes out of a child of God tampoco regresará vacía. should not come back La void. palabra es prosperada, The word is la prosperous. palabra es activada The word is activated y ejecuta aquello and executes para that lo cual ha sido enviada. which has been sent. Tenemos un Dios profético, ya lo dijimos, y We su ha- palabra es We profética. have a prophetic God, and we already discussed that, and his word is prophetic. Y la palabra tiene poder para limpiar también. And the word also has power to clean. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3, Jesus told his disciples in John 15:3, ya vosotros estáis limpios you are already clean por la palabra que os he enviado. because of the word which I have spoken to you. La palabra de Dios nos alimenta, The word of God actually feeds us. nos sustenta. It sustains us. Mateo 4:4. Matthew 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, He answered and said, it is written, no solo de pan vivirá el hombre, man shall not live on the bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but on every word that proceeds out of the mouth of God. Muchas personas ayunan, Many people fast, pero solo aguantan hambre. but all they do is they just suppress the hunger. Pero los que ayunan escuchando la palabra de Dios But those who fast, hearing the word of God, están siendo sustentados. are actually being sustained, Porque ese es uno de los propósitos del ayuno, because that's one of the purposes of fasting, debilitar nuestra carne is to make our human flesh weak, para escuchar mejor la to be palabra de able Dios. to hear better Porque esa es la que nos sustenta. or clearer the word Esa of es la que God, nos alimenta. because that's what sustains us, that's what feeds us. Yo he tenido la experiencia I've had an experience de estar escuchando a un profeta hablar to hear a prophet speak, y pueden pasar las horas. and the hours can No me pass, da hambre. and I'm not hungry. Estoy siendo alimentada por la palabra I'm profética. being fed by the prophetic word. Pero si escucho una palabra religiosa, But if I hear a religious quizá me word, duermo, I'm quizá me da sleepy hambre. and I get hungry. Hay una victoria final por la palabra profética. There's a final victory through the prophetic word. Y el diablo sabe que la palabra de nuestro testimonio es la que lo vencerá para And siempre. he knows that the word of our testimony is what's going to overcome him always. Apocalipsis 12:11 dice, Revelation 12:11 says, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. and they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death.
Y Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. And Revelations 19:10 says, Then I fell at his feet to worship him, but he said to me, Do not do that. I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. El espíritu de la profecía es la que vence a Satanás. The spirit of prophecy is what overcomes Satan. ¿Cuáles son las aplicaciones de la palabra profética en nuestra vida hoy día o en nuestro ministerio actual? What is actually the application of the prophetic nowadays in our lives or in our ministry? En guerra espiritual, In spiritual warfare, que hoy día la guerra espiritual es una guerra de decretos, that nowadays the spiritual warfare is a war of decrees, porque ya Satanás fue vencido, because the enemy has already been we've already overcome the enemy, pero tiene que ser revelado a nuestro espíritu but it has to be revealed to our spirit que ya fue vencido. that we already overcame him. Y cuando nosotros declaramos la palabra al enemigo, And so when we declare the word to the enemy, tenemos que saber y estar convencidos de que Cristo venció we have to know and actually be convinced that Jesus was the one that y overcame mantener la posición nuestra sentados en lugares celestiales. and maintain our position in the heavenly places. Nosotros debemos orar la palabra, We should pray the word, proclamar la palabra, proclaim the word, declarar y decretar conforme a la palabra, declare and decree according to the word, bajo la dirección del Espíritu Santo. under the guidance of the Holy Spirit. El intercesor y el guerrero, The intercessor and the warrior, el máximo intercesor y guerrero, el Espíritu Santo en nosotros, the ultimate warrior intercessor, which is the Holy Spirit within us, bajo la revelación divina o bajo la unción profética, under the divine direction or the prophetic, debe enviar la palabra para cambiar las circunstancias. should send the word to change the circumstances. Hay cosas en el mundo natural There are things in the natural realm cuya realidad es opuesta a la verdad de Dios. which is actually the opposite of the truth of the Lord. Entonces nosotros, por revelación del Espíritu, So us, through the revelation of the Spirit, podemos enviar la palabra we can actually send the word y podemos hacer que las cosas se alineen a la verdad. and we can make things align to the truth. Le quiero establecer este principio importante. I want to establish this this important principle. Thank you. La realidad es lo que nosotros vemos con nuestro ojo natural, The reality is what we see with our natural eye, lo que percibimos con nuestros sentidos. what we perceive with our five senses. Esa es la realidad. That is the reality. Pero la verdad But the truth es lo que Dios declaró acerca de eso. is what God declared for that. Por ejemplo, For example, una persona a person que Dios ha dicho de ella that God has said about them que va a ser muy próspero, that's going to be very prosperous, que va a tener empresas, that's going to have businesses, que su familia va a estar integrada. that his family is going to be united. Pero esa persona, But that person, por alguna razón, for one reason or another, está viviendo una realidad is living a reality que es contraria a la verdad. that's contrary to the word. Y dice, ¿cómo es que Dios dice que voy a prosperar And he says, how can it be that the Lord says that I'm going to si prosper tengo tantas deudas y no puedo pagar? if I have so many debt and I can't pay? ¿Cómo es que dice que mi familia va a estar en armonía? How is it that the word of God says that we should be in harmony, Y si unity, no se hablan unos con otros los hermanos, but yet my siblings or my family, we don't speak one to another, etcétera. etc., etc. Entonces, esta persona So then this person o alguien que le ministre or someone that will minister to them puede comenzar a declarar la verdad de Dios can start to declare the truth of God por encima de la circunstancia o la realidad que está viviendo. over the circumstance of the situation that the person is living. Y no debemos cansarnos de hacerlo, And we should not get tired of doing it, porque entre más lo declaramos, because if we declare it more and more, nos acercamos más a la verdad. we get closer to the truth. Llegará un momento There will come a time en que la verdad and that the truth se va a convertir en nuestra realidad. will then convert itself into reality.
Es lo mismo con un hijo que está fuera del Señor. It's the same thing as a son that is out in the, in the world. Pero en el Espíritu nosotros tenemos una palabra. But in the spirit, we already have a word. Dios nos dijo que ese hijo va a servir a Dios. God told us that that son or daughter was going to serve the Lord. Y la realidad es que anda perdido, And the reality is that he is lost, pero la verdad es que él es de Dios but the truth is that he y is que va a from the venir a Lord, servir al and Señor. he's going to come and serve the Lord. Y entonces nosotros comenzamos a declarar And so then we began to declare la verdad de Dios the truth of the por Lord encima de las circunstancias, over our por encima circumstance, de la realidad. over the Y reality. llegará un momento And then there will come a que time vamos a poder testificar that we will be able to que la testify, declaración de la verdad of the declaration of the aceleró word, el proceso and through the process, para que se cumpliera lo que Dios había dicho. so that then this can be fulfilled of what God had Es already said. importante nuestra declaración, So it is very important for us to pero es proclaim, importante conocer la verdad de but Dios. it's also important to know the truth of the Lord. Necesitamos la revelación para saber We need the revelation to know cuál es la verdad de Dios. what is the truth of God. Pero los planes de Dios siempre son de bien y no de mal. Because God's plans are always for good and not for El evil. enemigo ha torcido las cosas, The enemy has come and twisted the pero things. nosotros existimos But we exist para que a través de la declaración de la palabra profética so that through the declaration of the prophetic word, se reviertan las cosas y vuelvan a la verdad, things will reverse themselves and then become and align to the que truth, es el plan original del which Señor. was the original plan of the Lord. Amén. Amen. ¿Tenemos preguntas? Do we have questions? Qué calladitos. Too quiet. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doubts? Questions? Hable ahora o calle para siempre. Speak now or forever hold your peace. Sí. Puerto Rico, allá, por favor. Puerto Rico. Puerto Rican. Tengo la misma pregunta. I have the same la, question. La misma que ahora cuando hablas de declarar y decretar. y So how com- you talking about to declare and decree? ¿Cuál es la diferencia de eso y los de la nueva era que están en las iglesias? And Que están the declarando y difference between the new age, because it's igual. actually already in the church. Le Porque tengo la misma respuesta. La And I'm going to diferencia give es you la the revelación. same answer again. It's through revelation of the Spirit of Necesita the la Lord. revelación de la verdad. entonces si uno está aquí en esto, vamos a decir que yo soy nuevo aquí, Let's say that I'm new here. puedo solo empezar a declarar y decretar. I can start to declare and decree. Entonces, Necesita el Espíritu Santo adentro. You need the Holy Spirit within you. Necesita aprender a escuchar la voz del You need Espíritu to learn to Santo. hear the voice of the Holy Spirit. Aprender a ver en el ámbito del Espíritu. Learn to see in the spiritual Y realm. cuando usted tiene el panorama de la verdad, And when you have the panoramic of the truth, usted declara sobre la realidad you declare over the lo que reality vio en la verdad. what you saw in the truth. Primero necesita la revelación del But Espíritu. first, you need the revelation of the Spirit Y of the para Lord. eso necesita el Espíritu Santo. And for that, you need the Holy Spirit. okay. Sí. Amen. How do you discern between when you know you have heard a word from the Lord, or maybe it's just your own mind? ¿Cómo uno puede dar diferenciar entre cuando uno realmente ha escuchado la palabra de Dios o si tal vez es tu propio That's a hard pensamiento? one. Yeah. Very hard. And also Y like también to keep yourself from being influenced by other things you hear. Like for example, y guardarte de ti mismo de ser If- influenciado por otras personas. Por ejemplo, like if I heard another prophet say something, como si escuché yo un profeta decir una cosa and then a few weeks later, maybe I think I heard a similar word. How do I know it was y the tal Lord, vez or was it just my después yo mind? escuché una Sí. palabra similar, entonces ¿cómo yo puedo discernir entre si eso era el Señor o realmente nada más Muy una palabra que importante. escuché? Una pregunta muy importante. Very, very important. Sí. Cuando alguien te da una palabra profética, When someone gives you a prophetic word, si es de Dios, if it's from the Lord, va a haber un check in your spirit, algo interno que salta que sabes que es de Dios. that's going to be it's going to resonate in your spirit that it's from the Lord.
y vas a tener paz. and you're going to have peace. Aunque parezca muy difícil la palabra que te están dando, Even though it might be a very hard word that you're receiving, pero tú vas a tener paz. but you're going to have peace. Hay momentos There's times que un profeta te da una palabra that a prophet gives you a word, y tú sientes como que la primera parte era de Dios and you feel like the first part was from the y Lord, ya después ya habló en la carne. and then the second Porque part eso is like pasa. he was in the flesh, the brother, because Entonces, sometimes that happens. Es más algo de tener una comunión nosotros con Dios It's more about us having a relationship or communion with the Lord, para conocer a Dios, to know God, conocer que es una palabra que sí viene de Dios, to know that it is a word that is coming from the Lord. tiene la naturaleza del Señor. It has the nature of God, Y hay algo importante también. and there's also something important. A veces los profetas Sometimes the prophets leen el corazón de la persona read the heart of the person y no el de Dios. and not of the Lord. Y pueden captar lo que la persona está queriendo que le digan, And they can capture maybe sometimes what the person is wanting to be to y hear, no necesariamente es lo que Dios quiere. but not necessarily it's what God wants. En una ocasión estábamos en una reunión profética. And one time we were in a gathering, a prophetic gathering, La anfitriona del lugar es una profeta. and the guest of the place is a prophet. Yo iba, The host, I'm estaban, sorry. mis dos hijos varones fueron. And two of my sons went. Uno estaba casado, el otro aún estaba soltero. One was married and one was single. Y esta profeta hizo un llamado a los que estaban ahí And this prophet made a call, an altar call for all those that were there. y puso las manos sobre mi hijo que está casado. And she put her hands over my Estaba casado en my ese momento. son that was married at that time. Y empezó a darle una palabra. And began to give him a word. Dice, el Señor tiene para ti una de las doncellas especiales escogidas. The Lord has one of the the ladies that dance that has already been chosen, Y su esposa estaba allí. but his wife was there. Y luego pasa a mi otro hijo And then my other son comes. y le dice, Dios te va a usar con los jóvenes y con la alabanza. Y God's etc. going to use you with the youth and with the worship. La profeta se confundió. The prophetess got confused. Le dio a uno la palabra del otro. She gave Al the word. casado la palabra del She soltero. gave the one that was married, gave the prophetic word to the. It was backwards. Backwards. She got her circuits Mi confused. nuera estaba ya casi llorando, pero mis hijos estaban tranquilos. Ellos entendieron. My daughter-in-law was like in tears, but they understood. They were calm, my sons. Las palabras eran exactas, pero no para el que se la dio, sino para el otro. They were exact prophetic words, but they were backwards. Entonces uno con la experiencia, con la vivencia, And because of the experience and because of what we've already lived, uno aprende a escuchar la voz de Dios we learn to hear the voice of the Lord directo directly o a través de un or profeta. through a prophet. Y uno sabe qué creer y qué no creer. And so we know what to believe and what not to Por believe. eso necesitamos That's why we need conocer la palabra, to know the word, conocer al Señor to know the Lord, y saber cómo se experimenta la paz cuando algo viene del Señor. to learn how to experience the peace when something comes from the Lord. Es algo que no te puedo decir cómo hacerlo porque cada quien como que lo recibe diferente. It's not something that I can actually give you like a recipe kind of, because it's something that everyone experiences differently. Sí, pero entre más lo escuchas, más vas a... But the more you hear, more you will know. Micrófono, mi hermano. Brother Sam? I want to know, can the spirit of the prophetic come through a child? Quiero saber que si el espíritu de la profecía puede venir por medio de una criatura. Sí. Yes. El espíritu no tiene edad, The Holy Spirit does not have age, ni el espíritu humano. or the human. The human Spirit spirit does not have age. Entonces el Espíritu Santo puede trabajar en el espíritu de, So de the un Holy bebé. o Spirit de- can speak through a child. Okay. So with that, Entonces con eso, do you ask the Lord for more confirmation? le puedes preguntar al Señor por más confirmación. Siempre que recibo una palabra, Every time that I receive a word,
hay por lo menos 2 confirmaciones más. There's at least 2 more confirmations. Sea de un niño o de un adulto. Whether it be a child or an adult, Nunca debemos movernos We por sh- una sola palabra, we should never move on just one word, sino hasta que es confirmado. but until it's actually confirmed. Sí. Sí. Just give her the mic. Ya. So with a confirmation, Con la confirmación. does it have to come immediate? No. Okay. Like No. we- No ¿Tiene que necesariamente. venir inmediatamente? No, No. precisamente. Y puede venir de otra forma, en sueños, It can come in other ways, in dreams, por la escritura, through the word, por un hecho físico, through a physical act, de diferentes formas. different forms. Para acá. ¿Cómo puedo declarar el espíritu de la profecía? How can I sobre declare the spirit of the un niño? prophetic over a child? ¿Sobre un niño? Sí. Sí, sencillamente se activa en ti el espíritu de la profecía. Very simple. The prophetic spirit activates within you. ¿Y qué significa? O sea, yo tuve un sueño donde escuché una vez donde me decían declarar el espíritu de la profecía sobre mi hijo Isaac. And so it's because I had a dream that I heard a voice that was telling me, declare the spirit of the prophetic over my son Isaac. ¿Qué significa entonces What does that signify? en su vida? In his ¿Que va a life? ser un profeta Revelación de la o palabra. revelación? En primer Revelation of- lugar, revelación de la palabra de Revelation Dios. of the word of God. That's what that means. Y un espíritu dócil y sensible And para lo profético. a docile spirit and sensitive to the prophetic. Vamos a hablar, yo creo, me parece, según estoy viendo la necesidad, I think we're going to talk, from what I'm seeing, I'm capturing according to the need. que la siguiente clase vamos a hablar de las dimensiones del campo profético We're going to talk about the different Para poder- dimensions of the prophetic realm para poder entender eso mejor. to be able to understand that better. Por lo tanto, apagaré la computadora y después vamos a So I'm going to turn Hablar off de eso my mejor. computer and then we're going to talk about por that allá, later. mi hermano, ¿sí? ¿Puede cualquier persona profetizar? Can anybody prophesy? Cualquier persona no, cualquier persona llena del Espíritu Santo. Not every person, but every person filled with the Holy Spirit. Si en la iglesia el 60%, 70% If the está llena del 60 Espíritu Santo, If the 60 or 70% of the church is filled with the Holy Spirit, ¿cualquiera de ellos puede profetizar? any one of those can prophesy? Cualquiera podría, si el Espíritu Santo le da que lo haga. Por Eh, eso, vamos a hablar ahora de las dimensiones del campo profético y ahí lo vamos a entender Anyone mejor. can prophesy, but it's according to what the Holy Spirit has given them. We are going to teach that in our next class. You can sit down, brother. Thank you very much. Yo sé. Oh my God. That's my dad. Tenemos que conocer lo verdadero para poder discernir lo falso. We need to know the truth before we can so we can therefore recognize the false. Siempre que surge lo verdadero en una congregación o en un lugar, Every time that something comes up, which is the truth in the congregation, lo falso, el counterfeit, va a querer también salir. the false or the counterfeit will also want to come afloat. Y por eso necesitamos conocer y discernir. That's why we need to know and discern. Porque pueden haber profecías manipulativas también Because there can also be manipulative prophecies para aún económicamente manipular a las personas. to have financial reasons to manipulate the people. Por eso necesitamos conocer lo verdadero. So that's why we need to know the truth.